Entonces, hola a todos. Donc, la vez pasada hemos hecho el presente indicativo y los verbos que se diptongan, el presente subjuntivo. ودوكا نروحو البريتيريتو بيرفكتو دي انديكاتيفو. C'est le passé simple en français. Donc, كاش نديرو فيه؟ الحاجة الأولى est un tiempo compuesto. C'est un temps composé. من واش؟ haber en presente de indicativo. Donc, c'est l'auxiliaire avoir. Le présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Comme en français, pareil. كي نحكمو haber وشنو هو؟ et as a emos abeis blaccent فوق ال e ou الآن. قريناه déjà. Plus le participe passé, si on prend le verbe du premier groupe, hablar, نحو AR, dire ado, hablado, comer ou le bibir, نحو ER, IR ou ido. Donc, il y a hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, habéis hablado, han hablado. He comido, has comido, ha comido, hemos comido, habéis comido, han comido. He vivido, has vivido, hemos vivido, ha vivido, hemos vivido, habéis bebido et han bebido. Donc, allez, prenez-la en photo. Comme ça, on passe à autre chose. Donc, on a quelques participes passés, algunos participios pasados irregulares. Donc, c'est des participes passés réguliers qui connaissent AR, ADO, ER, IR, IDO, parce que ce sont des participes passés réguliers. Ahora pasamos a los participios pasados irregulares. Participios pasados irregulares. Participios pasados irregulares. Entonces, participios pasados irregulares. Alors, hacer, hecho, decir, dicho, decir, dicho, poner, puesto, morir, muerto, morir, muerto, volver, vuelto, resolver, resuelto, romper ou la abrir, abierto, cubrir, cubierto, descubrir, descubierto, escribir, escrito, describir, décrire, descrito, ir, ido, romper, leer ou romper, roto. Y finalmente leer, leído avec un accent. Faites attention. Donc, هكذا hacer hecho, decir dicho, poner puesto, morir muerto, volver vuelto, resolver resuelto, abrir abierto, cubrir cubierto, descubrir descubierto, escribir escrito, describir descrito, con un punto aquí. Leer, leído, j'insiste sur l'accent. Ir, ido, avec un point ici. Y romper, roto. Donc, prenez-la en photo. Très bien, déreposez-la.
Ahora pasamos al pretérito imperfecto de indicativo. C'est un temps très simple. Pretérito imperfecto, c'est l'imparfait de l'indicatif en français. Donc, pretérito perfecto, c'est le passé composé. Ou imperfecto, c'est l'imparfait. Donc, pretérito imperfecto de indicativo. Où je fais? Fait verbos regulares. La terminaison pour les verbes du premier groupe. AR. Donc, aba, abas, aba. Abamos, abais, abal. Donc, l'accent confond le premier A ta abamos. Ni fil vosotros ni le premier A ta abamos. Segundo y tercer grupo. ER. IR. وش نو؟ إيا. إياس. إيا. ياموس. يايس. إيان. دونك هنا كيف l'accent حتكون فوق الإي. Toujours فوق الإي ماشي فوق الأ فوق الإي. Donc faites attention. I toujours فوق الإي. كي نحكمو hablar. Comer ou vivre comme d'habitude. نخدمو بها des trois verbes répétés. نحو الAR نكتبو الراديكال ديالنا able you. able donc واش نديرو les verbes du premier groupe. Able aba. Able labas. Ablaba. Hablamos parce que la terminaison est là. Habamos. Habais. Aban. Hablaban. Comer. نكتبو الكم. Comme. والبيبير كيف بيب 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 بيب. C'est un temps très simple. نديرو لي terminaisons واش قلنا إيا. Comía, comías, comía. Comíamos, comíais, toujours l'accent فوق الإي. Comían. Bibia, bibias, bibia. Bibiamos, accent pour le i, bibiais, accent pour le i, et bibian. C'est très simple. Donc, on a les verbes du premier groupe. Aba, abasaba, abamos, abais, aban. Ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Ablaba, ablaba, ablaba. Ablabamos, ablabais, ablaban. J'insiste, l'accent pour le ata, abamos. Comer ou vivir. Comía, vivía. Comías, vivías. Comía, vivía. Comíamos, vivíamos. Comíais, vivíais. L'accent toujours fort le i. Je suis fort là. Et vivian, comían. Voilà. Maintenant, para la lista, prenez-la en photo. Très bien. Para la lista de los verbos muy irregulares, on a 3 verbes. Ser, wilber, ou ir. C'est très simple. Donc, les verbes irréguliers, maintenant, ser, c'est très simple. Maintenant, ser, wilber, ir. Ser يولي era. Eras. Era. Éramos avec un accent. Erais. Eran. Donc toujours l'accent pour le e ta éramos. Ber يولي
Beya. Avec un accent. Beyas. Beya. Beyamos. Beyais. Beyan. Iba. Ibas. Iba. Ibamos avec un accent. Ibaïs. Iban. Donc هنا كاع فيهم l'accent فوق ال j'insiste. Eramos فوق ال E. ماشي فوق ال A, ماشي فوق ال R, ماشي فوق ال O, ماشي فوق ال A, ماشي فوق ال E. J'insiste. هنا إبا إبا إباموس فوق ال I. Donc j'insiste sur ça. Donc هكذا je vous laisse. Prenez-la en photo. Donc suivez-moi. Mettez-moi en commentaire les leçons اللي ما كنتش فاهمينهم bien باش نبدا لكم فيهم parce que là نبدا لكم فيهم parce que là il reste pas beaucoup de temps. نبدا لكم بهم. La prochaine séance ان شاء الله نديرو بريتيريتو انديفينيدو ونلصقوا معاه الامبرفecto دي سوبرانتيفو et comme ça on a terminé tous les temps. قد le futuro potentiel c'est une question de 5 minutes. Donc écrivez-moi en commentaire, laissez-moi des commentaires وين ما فهمتوش واش لازم ندير لكم عفايس اللي راكم لي برودكسيون المقترحات واش راهم يقولوا باش نعاونكم بلوس. Merci.